युनायटेड इंडिया इन्शुरन्साक दीनदयाळ स्वास्थ्य सुरक्षा येवजणेचो कंत्राट मेळ्ळा. ह्या येवजणेत 443 वैजकी उपचार कव्हर जातात. येवजणे प्रमाण दर फामिली फाटल्यान 3263 रुपया विम्याचो हप्तो पडटा. तातूंतले चडशे सरकार भरता आनी उरिल्लो किरकोळ प्रिमियम फामिलीच्या मुखेल्याक कार्ड घेतना भरचो पडटलो. प्रिमियम 500 रुपया म्हऱ्यान आसूं येता. ज्या बिगर गोमंतकीयाक गोंयांत 5 वर्सां जाल्या ताका सुद्धा ही येवजण मेळटली. युनायटेड इंडिया इन्शुरन्स कंपनी लोवेस्ट हा 3263.25 पैसे. पण आता ते प्रोसेस जावपा जाय न्हू. L1 फायल प्रोसेस जावपा जाय, मागीर वर्क ऑर्डर वयतले. पण नेक्स्ट स्टेप इज टू डू हेल्थ कार्ड्स फॉर द फॅमिली. आख्खे फॅमिलीक एक हेल्थ कार्ड आसतलें. म्हणजे 5 वर्सां गोंयांत रावता पळय ते गोंयकार धरले आमी. होल पॉप्युलेशन वील बी कवर्ड. नव्या भलायकी सचिवाची कांय मोठ्या हॉस्पिटलांच्या प्रतिनिधी कडेन बसका जाली. फक्त 200 मोठ्यो सर्जरी तांकां दवरिल्ल्यान हॉस्पिटलां येवजणेक तयार नात. And everybody has said that it is not possible for the hospitals to participate in this scheme because it is very low price and it is only very difficult surgeries ज्यो आसा त्यो आमकां दिल्ल्यो आसा. The simple surgeries are all kept for government sector. So it is not possible for us to participate in this scheme. सरकाराची येवजण परवडपाची ना म्हणून दोतोर साळकार उलयला. So it is practically amka not possible to enter into this scheme. Yes, there are ways how we can enter, provided they open all the सगळे सपोज 447 तांणी नांवां दिल्या ऑपरेशनाची ती सगळी जर तांणी आमकां दीत आनी गव्हर्मेंटाकूच दीत बोगांकूय. आमकां कितें जालें आमी दे हॅव गिवन अस अर्दी भितरली अबाउट 200 सुमार आमकां दिल्या आनी ती बी सगळी डिफिकल्ट आहा सर्जऱ्यो. एंड डिफिकल्ट सर्जरी ऑल्सो ते म्हणटा की सवाय कर म्हणून, विच इज नॉट पॉसिबल. सपोज आतां तूं एपेंडीक्स हायड्रोसील हर्निया तेंय दिता जाल्यार मागीर वी कॅन मेक लिटल बीट ऑफ समवेअर हियर एंड वी कॅन सॅक्रिफायस लिटल बीट ऑफ देअर. सरकारूय तेमाक पेटला. ज्या हॉस्पिटलांक येवजण परवडना तांणी घेवची न्ही म्हूण भलायकी मंत्री उलयलो. कांय हॉस्पिटलां घेवपाक रेडी ना, आमकां म्हारग पडटा. परवडना घेवचें न्हू. Those who don't want to do work, they should say we don't want to be empaneled. That is all fair enough. इथून गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांक पैसे गावतले. दॅट इज द ब्युटी ऑफ द स्कीम. काँग्रेस सरकारा वेळार तेन्नाचो भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेन हाडिल्ली ती मेडिक्लेमच सारकी आशिल्ली म्हूण दोतोर उलयतात. सपोज तुमकां जर प्रायवेटांक कांयच दिवपाचें नाका जाल्यार आतांची मेडिक्लेम आशिल्ली ती कितें वायट आशिल्ली. फाटल्या सरकाराची मेडिक्लेम इन्शुरन्स येवजण रद्द केल्या उपरांत नवी येवजण करपाक बीजेपी सरकाराक 3 वर्सां लागलीं. कितलेशेच फावट टेंडरां काडून रद्द केली. आतां परतूय तेंच. मात आतां वेंचणूक लागीं आयिल्ल्यान सरकाराक येवजण चालीक लावप चुकना. येवजण चालीक लागली काय सरकारी हॉस्पिटलांनी फुकट आशिल्ले उपचार टप्प्याटप्प्यान पयशांनी जातले. प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर लौकीक शिलकार, तुळशीदास च्यारी आनी श्यामसुंदर फडते.